دوستانی عزیز روزی همگی انشالله بخیر باشه دخترکان. نوار امروزه از دخترا انامی نمود شرفای نوینکت دوبایست که همه برای تازه دوبایست که دخترا با ابایا پلایچه دیجا ویبری کالونای دستافک دخترا با تمام شهرهای روسیه داخلی تاجیکستان دارند دخترکا رقم سوداگر میمونم معلوماتی بیشتر ای سوداگر خودش میگیرند دخترا. بعد اجا ابایاشون به حد بسیار من نشان میتیم ایرباف نه شرفای مایچنی تازه دوبایست که نرخشون 160 سومون نرخی دونشه این قطوری 160 سومون ای دخترم. خد اجا ویبر کالونا این گرم 160 سومون بدای دریجش 120 سومون این شرفشون دخترم. کدومش معقوله دخترا اسکرین شات کرده واتساپ سوداگر در پارتین زکاس قبول میکنن دخترا دستافک نیز دارن. 160 سومون شرف تازه دوبایست که بعد دختر کنی بروی نوین کش آمده یارو نشون توی امبری یه چندیه؟ اینو 150 سوم دونه اپتوم دا گام میزنیم ارزان میکنیم. اپتوی با ارزان میکنن دخترا نرخش 150 سومون دونه دای. این درنگان دخترا از من رسوت کوشن نشون میتیم. دو نمون دیزاین داریم لونا ماف و رومبیک. رومبیک دارن با خیلی موهر دارن. وانی خیلی بودومک دارن خلاصه با ویبری کالونی بعد دخترا دایجا شرف رو مولاسته. ارگانزا چندیه؟ ارگانزا سنگدار داریم به سنگ داریم سنگدارش دونه 150 سوم اپتوم 305 سوم. نیوش چی؟ به سنگوش باشد 70 سوم دونه ده اپتوم باشد 50 سوم. اینوش چی؟ همه رسوت کوشا داریم. ایوش هم به سنگ ارگانزای به سنگ. سنگ داره فقط یک لاش ده سنگ داره ارگانزا. لاگاتیپ داره دختره کو. برای مولای بالا چندیه؟ رومولای بالا ماتریالش حریر میباشه 90 سوم اپتومای دونه 140 سوم. دیدن دختره جا اپتومای سیلکای تازه آوردگیم مفا سیلکو. این سیلکامون باشن دو طرفه با. یه چند سومون؟ یا دونه ده 160 سومون اپتوم باشه 100 سومون. دو طرفه هم به حد ماتریالش خوشبایی نبینه. دو طرفه دختره به حد ماتریالش موی مکی خوشبایی بکنه. خیلی رومو کم میفت میشه دخترا. شرف یا رومو گفتین؟ این شرفه. شرفش بده دخترا دیدن کچ و بمبا. خد اجابونی رومولو برای مدارا است رومولو چورکنجا نرخشون هر خیلی. ای چند سوم تا چند سومونه؟ رومولو داریم رومولو ای 65 سوم ای 45 سوم سر میشه تا 105 سوم. تا 105 سومونه رومول دارن دخترا کن. دیدم رومولو چند برای بیبیا مدارا گیپیور یک چیل میبوشه. این محتوبکو چنده؟ محتوبکو باشه اپتومش 85 سوم. دخترا دونه 100 میشه بخیلم 85 سوم نرخی اپتومشه. خیلی مقصد در یک دونه هم زکاس کنه دست کم میکنن. خیلی خلاصه ویبر کالون اینجا در رومولا گیر بشنه کوی تو زد دوبایست کی دخترا کو نرخشون 90 سوم رسوت کوش هسته. استلاج برون نه رومولا بود که ناسی نشون میدم. یستش نبینید دخترا. شیفونای دوبایست که با دخترا نیرو میپرسیم بسیارتون یا چندی بدن دیگه؟ شیفونا اینا 150 سومون دونه اپتوم باشد 100 سومون. اپتوم 100 سومون دونه 150 سومون دخترا کو. یا دونه مقصد دستافک داره اینا نگاه کنید دیگه مرامروشون هم بسیارای. شیفونای همه دوبایست که دخترا خیلی خواسته ویبر کالونی شرفشون ناوندگی هم فاسونه ایپیگ میدن یورو دخترا یا چندی بود؟ یا اپتوم 100 سوم دونه 150 سوم. دیدن دخترا نرخ نوا هم اپتوی گفتگن هم روزین گفتگن دخترا. لیستیا شیخ شو. میارم باری نوین کن دخترا یارم عجیب خوشی 150 سومون. کامبینی رونی شرفا داریم 90 سوم اپتوم 90 سوم. کامبینی رو. نشام باری نوین که. باید بوده با ویبر هستای مایچنی هستای نیش همه نمود شیفون چیزی که خواهین دارن دخترا نیده طرف واشون خواهی اینجا اسپید کردین سکرین شات کرده واتساپشون در پارتین دخترا بزرگ کارون دخترا سیون دروازه طرف تلی بزرگ مگزین چنده؟ مگزین 108 192 تا مگزین داده دخترا 108 باید 109 هم ای همین دخترا بعد دختر خود اینجا ابایه هاشون هستای تو زبوری دوبای یا چندیه؟ کرتا این 1000 سوم دوبایست که 1000 سوم شرف رومول و یای کرتا های دختر کو ابایه داره دو خیر ترویکا دختر کو بعد اینجا پاچوش هست 249 سوم یا برنشون میتی غیر رسمت کوشن بخیر بعد دختر کو واتساپ ده زنان گام میزنن به تشویش باشین همه کرتا را نشون تین
Иша нишон додагем, ани куртоя нишон 249 сомон гуфтагем. Ина духтаро нигоҳ кунед. Ҳамаи куртора 350 сомон мефурӯшанд ҳама ҷо. Даиҷа 249 сомон ай духтаро дидин? 249 сомон ани куртачаошон. Қайда ҷа вибр калона бони живая. Ручной работа айни платьеошон ҳастай. Чӣ меган? Шифонай. Поёнш ҳам херрас кушон, я нигоҳ кунед. Нира 249 сомон ина мучан духтаро. Ина бо ранги сиёҳ дорад, размер дорад духтаро. Я бо аними гирбишнои ҳар чӣ нишон чӣ. ина духтарако нигоҳ кунед. И ҳам хераскушоне барои беремену беҳад хушрӯй. Остинакшони халибо резинка задагиай. Поёниш ҳам хераскушоне 249 сомон. Як сомон кам 250 сомон духтаро аз бо дигар расхаташон нишон метиҳем. Ина духтаро ма ёша нишон метиҳем ҳам хебинем. Ё абая? Айна ёра чанди меган? Ям 240. 280. Иёш 280 сомон буда духтарако расветка дорам бежви, сери, бирӯзови, ана баъд зебра дорам бо духтаро. Хайда ҷам вибр калонай духтарако хулоса. Бач. Ё чанди? 250. Ина духтарако 250 сомон ани куртоошон. Ипеки доим. Неш ручной работа духтаро дидин дастакошон украшен 249 сомон. Ишон нишон додам 249 сомон пешошон украшен кадаги ручной работа дорад. 300 сомон. Ина ёш духтаро турецкий платье 300 сомони дата расветка дорад. Ана абая органзараву абая платье органза кача неми сафед нишон битем. Биём аю тараф бестиме ки амҷа биём. Наздиктар нишон тем. Баъд духтарако инира нигоҳ кунед чихе хушра и корош беҳад бисёрай. Чанд сомон ай? 80. 800 сомон духтаро органза ки тана наметобад. Баъзе органзаҳо ҳаст тана метобад дидин духтаро. И уже худаш маълума ки тана тамоман наметобад. Размерош ҳаст ҳама ҷода 1,000 даиҷа 800 сомони духтаро дидин. Баъд ни ваешон ҳаста. И чанд? 800 сомон. Ишам 800 сомон духтаро дубайский. Тамом. Шумо бигирен бинен нафадин амид аваз бисвеч мулаге. Айс хок зап гирифтаган. Абаяҳорам биёрем халос. Дар рафти набор мо гап мезанем. Видеоро қат намекунем. Баъд ин абаяшон качини платье аст. Ё платье чанд сомон? Глянсови ипек. 900 сомон духтаро глянсови ипекай духтаро остинакош тиграй. Бани абая ҳам омада нигоҳ кунед 300 сомон. Ҳам арзон, ҳам фасон духтаро дидин. Хулоса духтаро нишон додем ҳадаиҷа ҳам шарфумо, ҳам абая, ҳам платьеҳо, вибр калонай. Ма рақамҳои савдогара мемонам маълумоти бештара айхачон мегирем. Магазини Халифа Шоп.